तो मीडिया सोनो और फाइमानजा फाइना बागे तिनी वाईटीएफ सेंट्रल कमिटी बाय रिंगजा काइसा नांगखमानि कक्साम पांडा और सिनि जो तो वाईटीएफ डिस्ट्रिक्ट नि ब्लॉक्स नि जो तो लीडर्स ऑफ फाइट मानजा फाइका तंगो सिनि बिसिंगो सिनि वाईटीएफ नि ऑनरेबल इंचार्ज सिनि सर दियमथाइ तंगो सिनि वाईटीएफ नि जनरल सेक्रेटरी मिस्टर जेम्स तंगो सिनि वाई डिस्ट्रिक्ट नि सिनि वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट तंगो सिनि वेस्ट नि President North ni joto district ni President blocks of High Sintini nangkumani koksapka. A koksap oman panda sini bas kang ni ADC election atau ye sengbai ke sini YTM ni strategy tamang nai. Boy kabang mas hai tunggu sini hawa tabo ADC dokol khainai. Bat seng sawo jesuk tiprasa tongnai. যতটুক ত্রিপুরা থাকবেন ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসি কখনো আমরা দখল করতে দেব না এটা আমার গ্যারান্টি আর ওয়ারেন্টি যারা যারা চাই যে এডিসি দখল করতে যারা তারা স্বপ্ন এটা স্বপ্নই থাকবেন আমরা কই এডিসি তো কি আমরা আগামী 2028 রাজ্যে অ্যাসেম্বলি দখল কইরা প্রথমবার 2028 ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বানাবো এটা আমরা এটা আজকের মিটিং বৈঠক এর লাগে আমরা সানান মুচুং যারা ইমাং নুবই তঙাই রক মুসাই তঙাই রক না জেসপন ওয়ান সুই তংদি বসকানি এডিসি ইলেকশন जों ত্রিপুরাসা we know how to protect our sixth schedule we know how to protect our land নরক জেসপন দখল খাইদে বুনি দফানো দানানি চাইতে হই তংদি जों তংসা কেমন जों ও হাওয়া দখল খাইরা বহুত দখল খাইজা কাছিন ত্রিপুরা যাও সিনি ত্রিপুরা বুনি দফাবাই অনেক দখল খাইজামন বিসিংতে সাবক जों খসরি থাকা but no more not a single inches of TTADC 6th schedule autonomous district council manani phano ta asa tanghaisi 2828 hairok boro 2028 ke শেষ হাইছে যারা 2028 সানাই রক বড় যে এডিশন 28 সিট নানি রক 2028 के বড় ফিনিশ নাইতে গফনো দুরপিং এফান নাহাদি আ বড় তে মানলি হাইছে লাস্ট যে আগি বড় ন কচাম বাক্সা কংগ্রেস नि बखले फाइ रक आ जगन बড় ফিরক বাইনি হাইছে আবনি বাগাই যে তাবু ইমাং নুগই ওয়াইজে কভার ওয়াইজে তয় রক বড় ন সিং শিক্ষারান বাগাই সিং প্রস্তুত সিং রেডি এন্ড आं कयन मुचंगो बीजेपी रक और राज्यनि बीजेपी रक किरिमान बिसिंगते हायके कोनो ग्यारंटी करै आइ दि बरो एडीसी इलेक्शन पनो दिले खायनि चांसेस खाइतंगो बरो दिले खायनि आप लोग इतने ही जमीन में आके फाइट करने चाहते तो आप एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम में कीजिए हम लोग भी तैयार है अगर आप लोग भी तैयार है तो आप लोग भी कीजिए ऐसे एंड एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम अंगानी हके तो वेरी गुड वेरी फाइन नो प्रॉब्लम किंतु आंखा कयो बरो ताबो बहुत थानसा वायरस न किरि जागै बरो एडीसी बसकानी इलेक्शन बरो दिले खायन चांसेस दं अब त्रिपुरा सर जेसेपन दिले खायदि जेसेपन मास खायदि we are not going to change our mindset sin mindset already clear बसकांगनि एडीसी इलेक्शन ओ बरोनो कोनो दिन फने एडीसी दखल खायनि सिं जरा रगला एवं जरा बरगला जरा बम नाइसिंगि दंगो ओ दखल खायनि सब दखल खायनि त्रिपुरासा दखल खायनि त्रिपुरा मथ दखल खायला त्रिपुरासानि यागनो 6 schedule तेसा पावर किफिलि फाइनाय not for the national parties in this त्रिपुरा हावाइसि आबनरो नुंनाय and BC election बहायनो एप्रिल माने यागलो मे वखनो BC election बंगनानि थांनाय दंगो तिनि सुप्रीम कोर्ट अलरेडी रेडी रका बर गोबां एक्सक्यूजेस रका सिक्युरिटी प्रॉब्लम नै मानो हैपन लास्ट सुप्रीम कोर्ट बनि कखनालिया सुप्रीम कोर्ट अलरेडी राइट रिजर्व मे मासनो BC election बंगनाय आबो बचिं रेडी BCO बर 00 मानाय ए एडिसिओ बहायनो सरकार त्रिपुरा सानते सरकार आचुगै त्रिपुरा सान हेदनाय आबते के बनरगमिया के ब्रुकुमिया नरक रांनि पावर जारा जारा साइट नरक बिहार हाई इलेक्शन खाइनाय बिहार ने हाके इलेक्शन पाइनाय रां बाय कोनो दिनफन त्रिपुरा सान ताइ पेमिया नंग ने रां नावै पकेट बिसिं दायत नाय किन्तु बुद नंगार जीवन सगैया आबनर वान सुइना दे हाइस या प्रेसियाने रन संगा सक ओपन दिसाने कॉग गेताबु बट YTF चार्ज मांखा 2026 election no apply khayani and ang ensure khayo just sake puno te promota party no government form khainai oda te kun doubt kare thank you unka